Hello mga kalokal! For today's video, gusto ba nimo magbali while naara ka diri sa Pilipinas? Atong adtuon ang usa ka sikat nga laganan dinhi sa Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte. Angat na sa Sergio Osmeña. Ang munisipyo sa Sergio Osmeña mo isa sa may pinakadaghang talan-awon, laganan, tourist attraction dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Mabugnaw nga palibot ug kabungturan nga maanindot. Sa pag-abri pa lang niini kaniadto sa pagkakita nako ani sa Facebook, nakaingon ko wow pagkanindot. Sa pagkadaog sa akong amigo nga si Tabukero sa ilang sharing contest, nakadaog kini og usa ka overnight stay ug iya kong gidala dinhi. Welcome to Kubo by Viewpoint Tinindugan. Na kini mahimutang mga kalokal sa Barangay Tinindugan, Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte. Pag-abot pa lang nimo dinhi, tagbuon dayon mo nila sa ilang lamian nga pa-welcome snacks. Pag human namo og gaon, idala dayon nila sa among kubo. Og dinhi sa sulod mga kalokal, mao kini ang inyong mga makita. Na kini usa ka pantawan na makita ang kanindot sa Kubo by Viewpoint Tinindugan. Pwede ninyo din higamon ang inyong lunch, dinner, or breakfast. Na kini dako og hamugaway nga higdaanan nga kaigo sa duha ka tawo. Na kini usa ka higdaanan sa ibabaw nga kaigo og usa ka tawo. Na kini complimentary aircon, flat screen TV ug maanindot nga comfort room. Ug dinhi nato tan-awon sa ibabaw mga kalokal ang among kubo na mahimutang sa pinakatumoy nga duol sa kalsada. Pagkagabi mga kalokal, gitawag dayon Manila sa among libre nga good for two dinner. Lamian nga pagkaon sa mabugnaong kagabion. Dili lang maanindot nga talan-awon, lamian nga mga pagkaon ang inyong masinati dinhi mga kalokal. Usa sa nakanindot dinhi ilang mga staff, buutan ug maabi-abihon. Ug pagkabuntag dinhi mga kalokal, among gipaserve ang libre nga breakfast dinhi sa pantawan sa among kubo para iguman ready na maligo. Usa kini ka dream come true mga kalokal ang ma-experience sa libre nga overnight stay dinhi. Kini nga experience mga kalokal, pura ko og nasa Bali, Indonesia. Kabalo mo kung ano. Tara, atong lantawon. Dinhi sa Kubo by Viewpoint mga kalokal, makita ninyo ang usa ka manindot nga view sa usa ka waterfalls kauban sa manindot nga kabungturan. Aduna pud kini usa ka swimming pool nga inyong pwede maliguan. Nindot kini nga lugar mga kalokal, kauban sa inyong mga amigo, hinigugma ug pamilya. Hangtod sa sunod higayon, ako si Ruro ang inyong kalokal para sa pagpaambit sa manindot ng mga atraksyon sa nagkalain-laing lugar, sa pagtabang sa paglambo sa turismo, nagabilin sa mga pinulungan, suporta lokal, sharing local stories.